बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि इंसान अगर नज़रियाती तौर पे अक़ायद के एतबार से अगर तशद्दुद का शिकार है, उसको सही और गलत का पता चलता नहीं है, और आज की दुनिया में ख़ास तौर पे जैसे नज़रियात फैले हुए हैं, इंसान तरह तरह के नज़रिया घड़ लेता है, तो उसको इस्लाम के बारे में, पैगम्बर इस्लाम या कुरान के बारे में शुबात पैदा होते हैं। इस सूरत के अंदर बड़ी तासीर है। 100 मरतबा इसका तिलावत करके, पानी पे दम करके अगर उस शख्स को पिला दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को सारे शुबहात से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। और आजकल जो है नौजवान बच्चे हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, मगरबी माहौल को देखते हैं, और अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से मगरब मशरिक का कोई फ़र्क नहीं रहा। दुनिया में चक देहात में बैठा बंदा भी सुन के गुमराह हो रहा है। तो सब के लिए जो है ये ज़बरदस्त है। वालिदैन को चाहिए रोज़ ये 100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी दम कर तमाम बच्चों को पिलाएं, शौहरों को पिलाएं, खुद पिएं, ताकि कोई ऐसा डाउट पैदा ना हो जाए कोई जो ईमान के अंदर खलल पैदा कर दे, क्योंकि ईमान वो असल ताकत है जिसकी वजह से आखिरत में निजात होनी है। सुभान इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये कि अगर जिस्म में किसी जगह पर दर्द इंसान के है, उस दर्द की जगह पे हाथ रख के 7 मरतबा अगर सूरत नाज़ दम की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस दर्द को रफ़ा कर देते हैं। अच्छा। और ये 11 दिन ये अमल पाबंदी से करें, इंशाअल्लाह वो शिफा कामिल हो जाती है। इसी तरीके से एक इसका फ़ायदा यह है कि अगर इंसान जो है किसी हाकिम के पास या किसी जज के सामने पेश होने वाला है और वहाँ अंदेशा है कि ये सख्ती करेगा, इसके ख़िलाफ़ कोई हुक्म नामा सादिर कर दे, तो ये जो है वो 41 मरतबा सूरत नाज़ पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपने ऊपर दम करके उस सामने पेश हो, इंशाअल्लाह वो इसके हक़ में फ़ैसला करेगा। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा जो है कोई बच्चा रात को सोता है, चौंकता है, बहुत से बच्चे रात को खौफ से उठ जाते हैं, चौंकते हैं, डरते हैं, तो उसके ऊपर रात को सोने से पहले 7 दफ़ा अगर दम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बिल्कुल पुरसकून नींद अता करते हैं और किसी किस्म का उसको खौफ और तारी नहीं होता। और एक फ़ायदा ये कि अगर किसी मूजी चीज़ ने डस लिया है, अच्छा, ये आजकल ये बबल भी है, इसने डस लिया, कोई सांप बिच्छू ने डस लिया, या और कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा से डस लिया, उसकी तकलीफ है, तो उस जगह पर जो है हाथ फेरते जाएं और बिस्मिल्लाह मिला के सूरत नाज़ पढ़ते जाएं। 5 मिनट तक ये अमल करें और फूंकते रहें, तो इंशाअल्लाह किसी भी किस्म का दर्द, यहाँ तक कि सांप ने भी अगर काटा हो तो उसका जो जहर का असर ख़त्म हो जाता। अच्छा, सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त अमल है। और आजकल ये कोरोना वायरस वगैरह ये मूजी मर्जी तो है, ये ऐसे मूजी मर्ज है कि इंसान जो है वो बेहाल हो जाता है। तो लिहाजा हर आदमी को चाहिए कि रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करे, सुभान अल्लाह, ताकि किसी किस्म का ऐसा हमला जो है ये कोरोना वायरस या दूसरे जो वायरस हैं उनका कोई हमला ना हो, उससे इंसान महफूज रहे। ये इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये कि दोनों सूरतों को मिला के मुअव्वज़तैन इसको बोलते हैं, क्योंकि मुअव्वज़तैन की भी अपने फ़वाइद हैं। तो मुअव्वज़तैन का फ़ायदा ये कि अगर किसी पर ऐसा जादू हुआ कि जो भी टूटने का नाम नहीं लेता और हर इलाज कर लिया, बिल्कुल बेबस हो गया आदमी, तो 5 दिन का अमल करें और ये मुअव्वज़तैन पढ़ा जाए 101 मरतबा। अच्छा, 101 मरतबा मुअव्वज़तैन पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है, उसके बाद बिस्मिल्लाह की ज़रूरत नहीं है, दोनों सूरतों को इकट्ठा करके पढ़ें तो 1 होगा। इस तरह 101 दफ़ा पूरा करें और आखिर में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। शुरू में दुरूद नहीं पढ़ना, आखिर में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और पढ़ के जो है वो पानी भी दम करना है। वो पानी जो है वो जो भी मशहूर होगा उसको पिलाएं और अपने ऊपर छिड़कें और इधर घर में छिड़क दें। 5 दिन पाबंदी से कर लें, किसी किस्म के भी जादू होगा वो ठहरेगा नहीं। और ये अंदर से भी जादू का असर तोड़ता है और बाहर से जो अहवाल है जादू के वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त मुजर्रब अमल है मुअव्वज़तैन का। इसी तरीके से मुअव्वज़तैन का एक फ़ायदा ये है कि कोई शख्स जो है वो उसको सफ़र में गया है और उसको सफ़र में किसी किस्म को खौफ है, माल चोरी होने का खौफ है या बीमार होने का खौफ है या कोई और जो दरिंदे का किसी का खौफ है, और आजकल जैसे कोरोना वायरस, लोग जी बाहर निकलेंगे जी कोई ख़तरा है, बाहर ना निकलें, तभी तो आप देखें ये न्यूयॉर्क को जो है उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, इसी तरह और जगहों को लॉकडाउन किया जा रहा है। अब लेकिन बाज़ ऐसे लोग जिनको निकलना पड़ता है, क्योंकि बाद लोगों को जैसे यहाँ पर उनका जो फार्मेसी वाले फार्मेसी खोल सकते हैं, सब्ज़ी वाले जो है वो खोल सकते हैं, तो मतलब है अब उनको ख़तरा तो हो सकता है। लिहाजा वो जो है वो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त इसमें तासीर है कि 11 मरतबा फलक और नास, पहले 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बाद में नहीं, तो दोनों को मिला के जो है 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करें और थोड़ा सा पानी पी के जो वो घर से बाहर निकलें, किसी किस्म की कोई ऐसी आफत उसको पेश नहीं आएगी। ज़बरदस्त मुजर्रब अमल है। सुभान अल्लाह। कोई दरिंदा ज़ाहिरी तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये
جو غیر مری چیزیں ہیں جیسے وائرس وغیرہ ہیں، یہ اس کا کسی قسم کا افیکٹ اس کو نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ صحابی سے کہا اگر تو دین و دنیا کی خیر چاہتا ہے تو روزانہ 10 مرتبہ فلق ناس پڑھ لیا کر، تو یہ دین و دنیا کی خیر روز ملا کرے گی. اچھا. کہ اتنی زبردست چیز ہے یہ. سبحان کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی پناہ میں آ گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. تو بات ہی ختم ہو بات ہی ختم ہو گئی. تو اس لیے آپ دنیا کے چھوٹے سے صاحب منصب آدمی کہے کہ جی یار یہ میرے کسٹڈی میں، یار یہ بندہ میری کسٹڈی میں، ڈونٹ وری، تو لوگ بس یہ بے فکر ہو گئے. بچہ اسکول میں چھوڑ کے اس مس کے حوالے کر کے ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں جی ماشاءاللہ. اب آرام سے گھر آ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ مس نے میڈم لے لیا اسکول چلا گیا، تو اس مس کی پناہ کتنی بڑی ہمیں محسوس ہوتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور حالانکہ اس بیچاری کی کیا حقیقت ہے یا اس ٹیچر کی کیا حقیقت ہے، لیکن اسکول چھوڑ کر ہم کتنا مطمئن ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلق ناس تم پڑھو تو میری آغوش و پناہ میں آ گئے، اور بادشاہوں کی بادشاہ کی آغوش سے بڑھ کر کون سی آغوش ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس کا فائدہ ہے. تو معوذتین روزانہ 11 مرتبہ. اس لیے میں ناظرین سے بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ایسی ترتیب بنا لیں کہ روزانہ 11 مرتبہ فلق اور ناس جو ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس میں دین دنیا کی ساری خیریں بھی ملیں گی، اور ہر طرح کی آفتیں، دین کی، دنیا کی، مادیت کی، مانوی ہر آفتوں سے بھی حفاظت رہے گی. آپ کو لمبے چوڑے کو وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. بہت یہ اس کے اندر. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر کے کھانے پینے کے اوپر آپ 3 مرتبہ دم کر دیا کریں. جو بھی کھانا پکتا ہے اس کے اوپر 3 مرتبہ جب بسم اللہ پہلے پڑھی، پھر 3 مرتبہ ملایا، آخر میں 1 مرتبہ دوشی پڑھ لیا، تو کھانے پہ دم کر دیا کریں. تو وہ کھانا کسی بھی اعتبار سے آپ کو ضرر رساں نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. اور وہ کھانا بلکہ آپ کی صحت اور آپ کی عافیت کا باعث بنے گا، آپ کو نافع ہوگا. اچھا. لہٰذا ظاہر ہے کہ گھروں کے اندر صبح شام کھانا پکتا ہے، اور انسان جو کھاتا ہے یہ آج آفتیں جسمانی اس کھانے سے پیدا ہوتی ہیں. بالکل. کہ کھانے کا کوئی نہ کوئی پوائزن ہو گیا، کھانے نے اندر جا کے خرابی پیدا کر دی، پانی پیا تو کوئی پرابلم ہوگا. تو یہ ساری جو کھانے پینے سے پرابلم پہ پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کا اہتمام اگر کریں، اپنی دواؤں پر بھی، اپنی غذاؤں پر بھی روزانہ 3 مرتبہ دم کرنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ظاہری بات نہیں عافیت بھی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں بھی انسان رہے گا. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاءاللہ. اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو پڑھا اور سنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام، پیغمبر اسلام یا عقائد ایمانیہ کے بارے میں کسی وسوسے کے اندر مبتلا ہوگا یا مبتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس وسوسے سے نکال دیں گے اور اپنی پناہ میں لے لیں گے. سبحان. ایک مطلب یہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے خواب میں اس کو پڑھا یا سنا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائیں گے. یہ انشاءاللہ ایمان پر اس کی موت آئے گی، بھلے درمیان کی زندگی میں اس کو اپ ڈاؤن مد و جزر اس کی زندگی میں آئیں، لیکن آخرت میں انشاءاللہ ایمان پر اس کا جو انتقال ہوگا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری باطنی ہر طرح کی ضرر رساں چیزیں، بھلے وہ جنات میں سے ہوں بھلے انسانوں میں سے ہوں، جو بھی شریر لوگ ہیں اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان شریر لوگوں کی شر سے اس کو محفوظ رکھیں گے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی گزند نہیں پہنچے گا. یہ اس کے خوابوں میں تھا. سبحان اللہ. بہت خوب.